नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही भिडियो रे एमिति ग्रहंक गोचर बा परिवर्तन विषय रे आलोचना करिबा जी आपणकर एही रथ यात्रा बा श्रीगुंडीचा ठारू आगामी 135 दिन को आपणकर प्रभावित करिबा पई जाउछथि माने एही जुलाई मास 16 तारिख ठारू आगामी 135 दिन आपणक जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पकाइबा पई जाउछंती एवं आपणक जीवन रे बहुत गुड़िए घटना बा अघटन मान घटिबा पई जाउछि ता सहित आपणक जीवन रे मध्य किछि एमिति आकस्मिक परिवर्तन आनिबे जहाँ आपण आशा मध्य करि नथिबे। देखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि को गोटे पाप ग्रह क्रूर ग्रह एवं न्यायर देवता बा कर्मर स्वामी बोली मध्य कुहा जाय थाए एवं शनिकर प्रभाव रे समस्तक जीवन रे किछि ना किछि अशुभ ही घटी थाए ताहा आपणकर शनिकर 7.5 हो शनिक 2.5 हो शनिक महादशा बा अंतर्दशा हेउ आपण को किछि ना किछि तो अशुभत्वर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो एवं जदि आपणक कुंडली रे शनि खराब स्थिति रे थिबे तेबे आजीवन आपण को किछि ना किछि दुख कष्ट पीड़ा मध्य देई गति करिबाकु पड़िथाए किंतु एही शनिकर रथयात्रा परठारु बक्री हेबा एवं तांकर प्रभाव आपणक जीवन रे द्विगुणित होई जिबाटी आपणक जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पकाइबो किंतु देखंतु जेहेतु शुभ कार्य देवतांकर स्वामी नवग्रहंकर स्वामी आशीर्वादर देवता देवगुरु बृहस्पति अस्त होई जिबे एही रथयात्रा ठारू तांकर शुभाशुभ प्रभाव बहुत अंशरे कमी जिवो देखंतु गुरुंकर शुभाशुभ प्रभाव कमिजिबा बेले शनिकर प्रभाव द्विगुणित हेबाटी आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे अधिकांश क्षेत्र रे अशुभत्व प्रदान करिबो किंतु समस्त बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर प्रभाव देखिबा पई मिलिबो नाही कारण बिच्छा राशिर नक्षत्र अनुଯାयी आपणक भिन्न भिन्न क्षेत्र रे भिन्न प्रकारर प्रभाव देखिबा को पड़िबो तेणुकर यही वीडियो माध्यम आपणकर नक्षत्र अनुଯାयी कौन परिवर्तन हेबो केउं क्षेत्र गुड़िकरे आपनको शुभ फल मिलिबो केउं क्षेत्र रे अशुभ फल मिलिबो एवं कौन रहिछि प्रतिकार ताहा विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेथिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा केउं केउं बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे हेबो एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा परठारु देखंतु सूर्य जेहेतु आपणकर षष्ठ भाव रे थिले रोगर भाव रे थिले आपणक स्वास्थ्य खराब रहुथिला किछि ना किछि स्वास्थ्यगत समस्या आपण अनुभव करुथिले आर्थिक समस्या मध्य बढ़िथिला आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नथिले परिवार मध्य आपण खुशी अनुभव करि पारु नथिले शिक्षा क्षेत्र रे विद्यार्थी माने मध्य बहुत अधिक समस्या देखुथिले आपणकर अजथा खर्च गुड़ाए बढ़ुथिला चाकरी पाई बारंबार चेष्टा करी आपण विफलतार सम्मुखीन हेउथिले निराशता देखुथिले जो कारणरू आपणकर समाज रे मान सम्मान मध्य किछि कांशरे हानि घटुथिला संतान संतति को नहीं आपण बहुत अधिक चिंतित रहुथिले व्यापार रे आपणकर पूर्व भली आ लाभ हेउ नाही किंबा गोटे प्रकार लॉस मध्य आपण देखुथिले
ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଛୋଟ ବଡ଼ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଆପଣ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର ରାଶି 21/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ରହୁଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବିବାହ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଅଚାନକ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି, କାରଣ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା, ଦାନ୍ତ ପାଟିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ହେବା, ଗଳା ଦରଜ ହେବା, ସେହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ବୁଝି ବିଚାରି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଡିଲେ ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରବଣ ମକର ରାଶି ବା 22/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଟି ଏତେ ଉତ୍ତମ ରହିନଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁନି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏକାଦଶର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧୁର ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛିଟା ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କାରଣ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥିତିରେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିଟା ମିଛା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, AI ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଟିକେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରାଇବେ, ଅଯଥା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୁନର୍ବାର ସଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠା ମକର ରାଶି 23/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜମି, ଭୂମି, ଯାନ, ବାହନ କିଛିଟା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଘର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ।
ता सहित मन रखि थांतु जदि आपणकर संतान प्राप्ति रे समस्या हेउथिला तेबे मध्य आपनको संतान सुख प्राप्ति हेबो। आपण जदि पूर्वरु विदेश रे रहउथिले किंबा विदेश ग्रस्त करिबा पई चाहुथिले अर्थ हेउ किंबा अन्य कौनसी कारणवशतः आपणको विदेश ग्रस्त रे बाधक सृष्टि हेउथिला तेबे मध्य आपणकर सेही समस्या गुड़िक दूर होइजिबो। आपणकर एही समय मध्यरे किछिटा तीर्थ यात्रा धर्म यात्रा हेइ पारे किंबा आपण किछिटा दूर यात्रा मध्य करि पारंती। आपणकर जदि पूर्वरु संतान को नै किछिटा चिंता रहिछि ताहा दूर होइजिबो। एबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि सहज प्रतिकार जहा आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे सहाय्य करिवो। आपण प्रत्येक दिन सूर्य को प्रातः समय जल अर्पण करंतु, आदित्य हृदय स्रोत पाठ करंतु, महादेवंकर पूजा अर्चना करंतु। आपण प्रतिदिन प्रातः समय जप करंतु, किछिटा छोट चढ़ई मान को खाद्य देवा सहित काऊ को जदि आपण प्रत्येक दिन खाद्य दियंती आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर मकर राशि होइता वीडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मकर राशि होइता वीडियोटी तांका सहित शेयर करंतु। तो धन्यवाद।